pansit, bihon, sabon-tagon. Ayan ang lutuan sa kahoy. I don't have any stove to cook this one. I use a firewood. Firewood is the best in here in the Philippines. Thank you for watching. Atong puron, ana siya sa Tupperware. Ano bound to proper Lolinda Bagdog, and this one Kali to Catherine Marillo. Thank you guys. Susawa pa makapalit-palit na. Ayan. Sa imong gift. Yan, yummy spaghetti. Wa pa din na ako makuha ni sa ano sa pangalan ni? Sa cheese. Yummy spaghetti. Thank you Ma'am Lolinda sa imuhang gift. Sa aking kaarawan. I put cheese, Eden cheese on the top. Gawas sa channel siya kahadlok ang video mo. Kumana ka na video mo. Ganina ra. Thank you for my sponsor of this spaghetti. Yummy spaghetti. Thank you. May pansit. Sponsor na ni Ma'am Lolinda. Credit na ni Ma'am Lolinda gipaluto sa celebrant. Og naatay tinulang manok nga may malunggay. Ayan ha. Manok nga may malunggay. Natay siomay, fried o kuan. Steam, turon, ano lang na nabili. Ambuts! Ay, nanak ko'y 120. Thank you for my one of my sponsor. Si Mimi. Ay, charot. Spaghetti, sponsored by Lolinda Bagdog. Pizza, hi kang Mimi. Thank you, Mi. Ang ice cream kang Jane.
Hello, kang Jinjo ng ice cream. Thank you. Picture po ko kinsa may iban-iban diha una-una. Ang slice bread ko no. Kang Jubilin ko no ng credit. No, credit na ni Jubilin. Wagoy po. Oh, ang 1.5 haraman to kang Sir Bart. Mauli dyan gihipos na na ako. gihipos ni Juby. Nas Juby oh. Na kaon ra bay wa di anang bayhana na lisod ko. Ulit ba yata? So yummy yummy. Sige Jen kay magpaarot ko.